Kuhaj i peci. Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo rogu, crvenu papriku za zimnicu. Dakle, može se koristiti u više varijanti jela, zavisi kako volite. Dakle, imate ili musaku, ili sa fileom pilećim, sa dosta luka i vrhnje, pa imate pohovanu samo sa jajima ili pohovanu sa feta sirom, pa u prijezli. Dakle, ko šta voli. Uglavnom, jako je iskoristiva, jako ukusna, pa da vidimo. Ovako, znači prvo ćete kupiti papriku po mogućnosti da je izaberete vi svojom rukom. Dakle, paprika bez oštećenja. Mora biti čitava, mora biti čvrsta, znači ne smije biti uvehla. Ja sam ovdje izabrala, evo ovo što vidite, tu ima 5 kg, dosta za moje potrebe. Dakle, vi prema svojim potrebama, prema mjestu u frižideru, zamrzivaču, komori, latičaru, nije bitno koliko imate, toliko planirajte. Kad budu gotove, pakujete onoliko koliko vam znači treba za neko jelo. Ja otprilike stavim negdje oko 6 do 7 komada u jednu vrećicu. Sad ovako, ove paprike idu na pranje. Dakle, izabrane, fine, čvrste paprike se prvo moraju oprati. Zatim ćete ih posušiti čistom kuhinskom krpom i onda ide dalja procedura, ali o tom potom. Dragi moji, paprike su oprane. Sada ću svaku da posušim. Dobro. Pripremit ćete dvije ove posude, znači ovu jednu, običnu, i pripremit ćete ovaj cedilnik. Dakle, treba će vam ovi plehovi za rernu. U svaki pleh ćete da stavite papir za pečenje. Neće vam puno nešto zaštititi ovaj pleh, ali bar nećete imati toliko posla oko ribanja. Tako da, mislim, možete i ne morate. Najlakše je onima koji imaju stare šporete pa fino na platne da to stavi, da ispeku, tek tada što mirišu, to je pravo. Ali nemamo svi šporete ni platne, pa se evo snalazimo ovako. Dakle, ovdje će biti, ja mislim, neka 2 ili 3 pleha ova za šporeta električnog. I sad idemo dalje. Posla ima, ali zima je tu, samo što nije. Kiše su evo krenule, aman. Treba se obezbijeti za zimu. Ipak je sad cijena relativno povoljna. Evo recimo, današnja cijena paprika se ne može mjeriti sa zimskom cijenom, to znate svi. Zato se zimnice i spremaju, da se ima šta zimi jesti, da ne oskudijevamo ukusima i čarma ljeta. Eto, ja sad odo dalje za poslom, pa ćemo vidjeti kasnije šta treba dalje da se radi. Paprike su osušene i sad ih fino redamo u pleh. Ja sam stavila papir za pečenje, koliko toliko da zaštitim da ne moram ribati, pa ćemo ovako na izmjence potrošiti koliko je potrebno za jedan pleh, popuniti maksimalno, poredati. Prilikom pečenja ćete da okrenete, znači nemojte da vam izgori samo s jedne strane. Kako god da okrenete, lakše ako imaju ove padljice, ako nemaju, vi malo polako viljuškom, samo nemojte da ih probijete, da vam ne bi iscurilo puno vode, pa bi se onda skuhale. Tako. Ovo baš i ne može, super. Idemo s ovim drugim. Ja ću peći jedan po jedan pleh. A zašto vam treba ovo? Zato što ćete u ovo da istresete pečene paprike. Znači stavit ćete ih u ovo ćete staviti u ovu drugu plastičnu zdjelu, da se malo okapaju. Ali o tom potom, kad dođemo do toga, sve ću fino da vam objasnim. Nije ovo nikakvo sveto slovo, jako jednostavno, a vrlo korisno.
ukusno i zdravo. E sad, ovo neko bi pouljio odozgo, ja to ne radim. Nema potrebe, ja smatram da nema potrebe da uljim. Evo, ostaće mi, ja mislim, 1 ili 2 paprike, ali to može fino da se iskoristi za sutrašnji ručak. Eto ga. Eto, možda bi se i ova mogla negdje nagurati, sad ću njoj naći mjesto. Odoh ja da upalim fino rernu, da se ona dobro zagrije i u vrelu rernu ćete ovo fino da stavite da se peče. Dakle, kad porumeni odozgo, uzmete fino patljicu i okrenete. Nemojte da se opržite. Eto. Evo ih. Porumenile. Polako izvucite. Znači ovako za peteljku i malo okrenite na ove strane. Pazite da se ne opržite, jako je vrelo. Da porumeni malo sa svih strana. Eto, ja to malo preciznije da se ne bi spržila. Što i vama savjetujem. Paprike su pečene. Evo ih. I sad fino ovo treba povaditi u ovu uzdjelu, znači u cjediljku. Da se to fino okapa. I kad se okapaju, vidite kako pušta vodu. Znači svaka od njih, evo vidite, svaka od njih će pustiti vodu. Kada se to fino okapa, stavit ćete ih u kesu i svezati. Ako imate balkon, odlično. Ako nemate, ostavit ćete ovako kao ja u kuhinji, da se to fino do sutra ohladi. I sutra onda ide guljenje. Znači svaku papriku ćete da ogulite i očistite od ovih peteljki, sjemenki i tako dalje. Dakle, kad ogulite paprike, stavite u kesicu onoliko komada koliko mislite da je vama potrebno za jedan obrok. Stiže i drugi pleh. Dakle, u prvi smo istresli ove. Pokrila sam kesom. Isto to ćemo ponoviti i sa ovim paprikama. Znači sve ćemo to fino da naredamo, da se to ocijedi. Sad ćete, pogledajte koliko je unutra vode, vidite, tu se sve ocijedilo iz paprika i bit će toga još dok se one ohlade. Još 2. Eto ga. Vidite kako je taj papir zaštitio pleh. Znači ova voda, trudite se da ostane na papiru. I pleh uopšte nije toliko izgorio kako smo očekivali kad ne bi bilo papira. E sad, ovo što smo ispekli, to ćemo ponovo da ušuškamo kesom. Fino. I stavite neka se hladi na balkon. Ostavite ovako na kuhinji, koje u kakvoj mogućnosti. Dakle, kada se ohladi, tu ide da se fino oguli i očisti od korce i od peteljki. I onda ide pakovanje u kese za zamrzivač, količina koja odgovara vašim potrebama. Dragi moji, paprike su se ohladile, ocijedile i sada startamo sa guljenjem. Dakle, kako sam vam već rekla, svaku papriku ćete da ogulite. Vidite kako to lako ide. I izvadite ovu patljicu, malo je načnete tu, probate izvući sve ove sjemenke, nekome smetaju, nekome ne smetaju, ja se ne trudim baš sve izvaditi, nije mi bitno, ako vam smeta vi možete svaku papriku isprati posle guljenja, ali nema potrebe jer kad se one odlede, to sve fino spadne s njih. Također ima osoba koje ne gule paprike, nego stave sa korom, pa kad se paprika odledi, znači isto tako je jako lagano guliti, međutim ja volim da mi je to sve spremno, kad već radim da odradim posao. Eto, ja ću to tako da redam jednu po jednu. Evo sljedeće, dok ne završim i poslije toga ću da popakujem, kako sam već naglasila, u kesice od zamrzivača i moja zimnica što se tiče crvenih paprika je spremna. Nadam se da vam se svidio video.
da će vam biti koristan prije svega, eventualno da preporučite drugima i gledamo se opet. Ćao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.